مرحبا بكم. Bonjour à tous. اليوم راح نديرو une nouvelle formule de savon artisanal avec une saponification à froid, donc à الطريقة الباردة, parce qu'il faut préciser qu'il y a on peut préparer aussi un chaudron qui a une طريقة سخونة اللي تجوز فوق النار, وهذه donc الطريقة الباردة. L'intérêt تاع la saponification à froid, c'est que les huiles ne chauffent pas trop et donc elles gardent toutes leurs vertus. Donc اليوم c'est un savon au charbon végétal activé. Le charbon végétal activé est très sollicité, notamment pour les peaux grasses à tendance acnéique. Donc الفحم sur le marché pour faire des grillades. هذا فحم traité, donc c'est un produit cosmétique qui va être les fournisseurs de matières premières. Donc la formule اللي خيرتها اليوم, donc elle est composée de 4 huiles, عندنا 4 زيوت. J'ai choisi l'huile d'amande douce pour 100 grammes, donc زيت اللوز خديت 100 غرام. نديرو كاع l'huile de noix de coco, donc زيت جوز الهند pour 80 grammes, 80 grammes. عندنا l'huile d'olive vierge qui est présente dans tous mes savons, نديرها 180 grammes, donc 180 grammes تاع زيت الزيتون. ودرت كاع l'huile de ricin. اليوم راح ندخل l'huile de ricin, هي بالعربية تاعها زيت الخروة, ندير 50 غرام. لو سورغريساج تاعنا دائما 7%, دونك هذه الزيت اللي نزيدوها زياده من اختياركم. ديروا l'huile, vous choisissez l'huile, vous choisissez une huile que vous voulez, donc c'est ce qu'on appelle le surgraissage. Pour le présent savon ديروا 30 grammes de surgraissage. انا راح ندير l'huile de jojoba, elle est bonne, elle est excellente pour les peaux grasses, et comme le charbon est dédié aux peaux grasses, donc نزيدوا l'huile de jojoba en surgras. La soude caustique عندنا 55 grammes, هاني وزنتها. Et l'eau déminéralisée عندي 128 grammes. Donc pour la solution de soude, je dois prévoir 128 grammes d'eau déminéralisée et 55 grammes de soude que je vais dissoudre et laisser refroidir. Donc نبدا نحل la soude تاعي في الماء باش نخليها تبرد le temps اللي نوجد الزيوت تاعي. Comme d'habitude, donc n'oubliez pas toujours les mêmes précautions, les gants, le masque respiratoire, ودائما تفرغوا la soude لداخل الماء et jamais l'inverse. عمركم ما تفرغوا الماء فوق la soude. نفرغ بالعقل ونخلط حتى تذوب. Assurez-vous que vous avez versé toute la quantité de soude. Donc اكدبوا فرغتوا كاع la soude في الماء, et assurez-vous aussi que vous avez diluer toute la quantité de soude. Donc assurez-vous qu'il n'y ait plus de perles de soude dans l'eau. Donc mais لازم تبقاو تحت حجرة تاع la soude داخل الماء. ساعات باش تحبوا الصابون تاعكم يرغبون مليح تقدروا تزيدوا له مغرفات تاع sucre glace. Ça aide le savon à avoir plus de mousse. Donc هاي la soude تاعي دابت, نخليها تبرد ونوجد les huiles تاعي. J'ai donc pesé mes huiles, les huiles liquides à part et les huiles solides que je dois faire fondre à part, et le surgraissage. Donc on a l'huile d'amande douce, l'huile de ricin et l'huile d'olive. On a l'huile de noix de coco. Pour l'huile de ricin, c'est vrai qu'elle donne un bon aspect le sabon, de bonne qualité. Mais ما تنساوش بلي l'huile de ricin ما لازمش لا كونتيتي تاعها تجوز 10% من لا كونتيتي تاع الزيوت كامل, sinon الصابون تاعكم يفسد ويصفى لكم très vite. Donc la quantité d'huile de ricin doit être plafonnée à 10% de la quantité des huiles. Donc je vais préparer mes huiles et je reviens. On va procéder au mélange des huiles liquides. Donc là j'ai les huiles liquides, زيوت شكل سائل, et je fais fondre les huiles solides et je vais mélanger. Donc les huiles solides, il suffit de les faire fondre de وبوهم برك, ما لازمش تحرقوهم.
ne doivent pas cuire les huiles solides, sinon يبحروا les vertus تاعهم. نخلو الزيوت تاعنا تبرد en attendant نضيف لهم واحد une cuillère à soupe de charbon. نخلي داك لو charbon je le laisse dissoudre في les huiles. Donc نخليه يريح le temps que la soude refroidisse. Sur le gâteau, donc les 30 grammes d'huile que j'ai choisi, donc j'ai choisi l'huile de jojoba, c'est jojoba. اليوم نخلطها مع les huiles من قبل ما نستناش حتى تجيني la trace. Donc vous pouvez l'insérer aussi bien à cette phase, c'est-à-dire au début, ou là quand vous pouvez l'insérer à la trace. De toute façon, ça a le même effet, elles gardent leur même vertu, mais de moelleux, parce qu'elle va subir la saponification de la même façon. Donc, en plus des huiles et du charbon, on va décorer notre savon au maïka doré. Donc le maïka, c'est un pigment doré, c'est un colorant naturel. Ça, c'est facultatif, les mains en douche. La fragrance thallium khiyart jasmin à lavande. Et bon, ça aussi c'est optionnel, de la vitamine E. Donc les mains douche, les trois éléments, ce n'est pas une nécessité, c'est facultatif. La température des huiles est à 37 degrés. La soude elle est à 34 degrés. Voilà, ce sont des températures convenables. On va mélanger les deux solutions. Donc on va verser la solution de soude, le mélange huileux. On va mixer. La pâte à savon taillée dans un bécher, c'est pour mieux la manipuler. Je نفرغها plus facilement dans le moule à savon. J'ai bien sûr préparé mon moule à savon, je l'ai chemisé. Et il y a une vidéo comment chemiser un moule à savon. Donc il fait تغلفوا مقلب تاع الصابون avec du papier sulfurisé. لازم نوجد le moule تاعي من قبل ما نبدا نخدم la pâte taille. Donc je vais la mixer avec un drap plongeon. Alors quand il dit la pâte à savon, la saponification, l'opération de saponification peut-être qui te donne la trace à la surface. Donc la trace, elle peut être fine, elle peut être moyenne, comme elle peut être épaisse, c'est-à-dire une trace à peine une trace متوسطة ou une trace خشنة. Ça dépend donc نتوما واش حبيتو ديروا بالصابون. إلا حبيتو ديروا comme des marbrages, حبيتو ديروا des décorations avec des couleurs, لازم لكم une trace très fine. Sinon كيما اليوم je n'ai pas besoin de marbrage. اليوم ما عرفتش ندير المارباج، راح juste نكولي la pâte تاعي. Donc نقدر نروح à une trace de moyenne à épaisse. Je commence à mixer. Donc, la pâte commence à durcir chouïa. À ce moment-là, on dit la vitamine E qui est comme B. Ça reste optionnel, mais chez la vitamine E, أنا نحب ندير في الصابون تاعي.
كاين اللي يحبوا يديروا les huiles essentielles. Bon, mais il faut savoir que les huiles essentielles perdent toutes leurs vertus dans l'opération de saponification. Bon, il marie une dariandiel, des huiles essentielles, mais sachez que vous perdez votre argent en insérant des huiles essentielles dans un savon. Parce que l'huile essentielle, ce n'est pas un parfum. Habitou riha, vous mettez des fragrances carrément. Mais même les fragrances, je n'aime pas trop. Je n'aime pas les savon parce que le savon tabi'i, il est مخدوم بالزيوت. Donc il faut نقبلوه هكذاك بلا ريحه. J'ai vu les clients غير يشرفدوا صابون يشموه. La première des choses, un savon artisanal naturel يرفدوا يشموه, mais ce n'est pas l'objectif d'un savon artisanal. Ce n'est pas de sentir bon, mais d'avoir de bonnes vertus et de bons effets. نزيد la fragrance تاعي. اليوم نقدر ندير une quantité relativement moyenne parce que même il a la trace, si ça accélère la trace, ce n'est pas un problème parce que j'ai besoin d'une trace assez voilà. Là, je peux couler ma pâte. ما تخلوش la pâte à savon تروح لكم هكذا خسارة. Il faut récupérer la moindre goutte. خاطر عارفين les huiles اللي نديروهم les huiles végétales غاليين. Voilà. Je vais couler. Donc كي تكونوا حين تفرغوا la pâte في المول وجدوا سبقوا دائما une spatule هكذا باش هي ça vous évite d'avoir des bulles في الصابون تاعكم. Alors, هاد الصابون كاش راح نديرو اليوم. دونك هاد لوبيراسيون اللي درتها دوك لا بريباراسيون كامل نديرها اون دو فوا. دونك كوم وريت لكم واش درت. Je ne vais pas rentrer dans les détails. نخلي واحد 5 à 10 minutes هاد الصابون يلبس شويه ونوري لكم واش ندير. تفرغوا الصابون لنا faut toujours secouer باش تخرجوا les bulles اللي يكونوا فيه. هاوليك 5 à 10 minutes plus tard بدا الصابون يلبس. Comme la trace était déjà assez épaisse, quand la trace خشينة, donc يلبس il a durci relativement vite. واش ندير ناخذ مغرفة وندير et j'appuie sur la surface. Donc ندير comme des trous هكذا à la surface. J'insiste باش يخرجوا يبانوا ملاح لا تراس تاع هاد لي كوي هاد لي trous que je fais. La surface que j'ai obtenue. Donc maintenant, نشدو شويه صفايه صغيره تكون صغيره ودرت لداخل لو مايكا دوغي اللي وريتكم قبل. دونك سي بيان مايكا ماشي ديروا دي بايات ولا des colorants alimentaires. C'est bien un maïka destiné aux produits cosmétiques. Donc نجوز على surface كامل. حولك le résultat que j'ai obtenu. هذه c'est
سي لا بروميير ايتاب، المرحله الاولى تاع الصابون. واش ندير دوك؟ نعاود لا ميم شوز، لا ميم بات صابون اللي درتها من قبل، لا ميم كونتيتي، لا ميم كونتيتي دو سود، لا ميم كونتيتي دويل ايتترا. دونك ما نعاودش نوري لكم هذيك المرحله بويسك لي اي ديجا في لا فيديو هذيك. ونونتام ديريكتومون لا دوزيام ايتاب. هذيك لا دوزيام ايتاب. دونك وجدت لا ميم بات صابون، درت لها لا ميم كونتيتي تاع الشابون. دونك لا فورمول est la même. الكميه تاع الزيت، الكميه تاع العسول، الكميه تاع الشابون درتهم كيف كيف. دونك نبدا نخلط. دونك جو ميكس كيما درت مقبل، لا ميم شوز. هذيك لا تراس bien épaisse et la trace الخشنه. دونك كيما درت لاخر نزيد شويه فيتامين او وشويه تاع لا فراغرانس. قلت لكم اليوم جابي شويه خيرت فراغرانس ياسمين et lavande. Donc la vitamine E. La fragrance ما نكتروش توجور سينو يلبس لنا بارفوا كاين دي فراغرانس اللي يلبسوا الصابون. جينيرالمون لي فراغرانس اللي نباعو هنا يلبسوا الصابون، دونك ما تكتروش منهم. نخلط هاد اللون واش تذوق. نحيو توجور واش لصق لنا في المكسور. هاوليك لاباط اللي عندي، هاوليك لو مول تاعي كيما درتو قبيل. الوغ جو نفرغ هاد لاباط، لا دوزيام كونتيتي تاع لاباط نفرغها على لا بروميير كوش. كي تفرغوه ديروا دائما لا سباتول باسكو هنا اون بلوس دي قبل ما اكثر ما نزيدوا لي بول. دونك اون بلوس دي بول كو فو بوغي افوار تقدر تخلط لكم لو مايكا هذا يقدر يطلع مع لاباط. دونك فرغوا بالعقل فوق لا سباتول وخلوه يحبط. vide le béchet ما نخلو فيه والو. La pâte à savon est précieuse. On secoue. Donc زيدو نحركوه ونخلوه يزيد واحد 5 ولا 10 دقائق. On se reprend. خليناه يلبس شويه. دونك سنينا 5 دقائق. هاو يلبس شويه هاد لا دوزيام كوش. دونك ناخد اون فورشيت صغيره ونجوز هكذا غير باش نشبح لا سورفاس، باش ما تجيش ترو ليس لا سورفاس. سي جوست بور ديكوري. تحبوا تخلوه هكذا خلوه. Moi je préfère donner faire une petite décoration à la surface. Donc نطلع des deux côtés. كيما قلت لكم قبل لو سابون هذا سي لو شاربون بور لي بو غراس. سي فريمون ان ميراكل. كي نكملو من نخدمو لا سورفاس
هاوليك سكو سا دون. نعاود ناخد شويه مايكا جور دو مايكا دوري وندير من الفوق. الوغ المايكا دوري ما تخافوش منه، كي تغسلوا به يروح مع الماء ما يلصقش في لابو. اي سي ان برودوي ناتوريل، دونك ما عندكم ما تخافوا منه. هايله هاوليك سكون اوبتوني. دونك باش نخلو لا سابونيفيكاسيون، دونك عمليه الصابون تندير نخلوه 24 ساعه. نغطيه كيما ندير نقول لكم، هذا كان فيلم ترانسبارون. وفوق الفيلم هذا راح نزيد نغطيه هذاك غروس كوفرتور باش تخليوه يسخن وتخليوه في الدفا وتخلو لا سابونيفيكاسيون تندار مليح. هاوليك الصابون تاعنا، دونك لو صابون شاربون فيجيتال اكتيفي. غدا ان شاء الله غدا ان شاء الله dans 24 heures نقطعوه و on va voir ce que ça va donner comme résultat. Merci pour votre attention. يعطيكم الصحة على المتابعة. كل ما تقطعوا امسكوا منيح باش ما يتوسخلكمش الصابون داخل. على حساب نتي لي ديمونسيون لي صابون، على حساب نتي ولا نتاع لي ديمونسيون.